ବୈज्ञାନିକ संघ राज्यस्तरीय मान्यता पाई। ए संघरे आपण मैंने समस्त उपस्थित रही। बर्तमान सरकार चाहूँगी जे आम जेहतु राज्यस्तरीय रही मान्यता पाइले आम आम संघ को दंड को छाड़ीदे पाला हो दासकाठिया हो बोड़ी हो जेकोसी कीर्तन मंडली हो आम निमंत्रण कर सर्टिफिकेट प्रदान कर तेणु सर्टिफिकेट दवाई सरकार कहते आप जजेस केते जन किए जजेस नंबर आधार नंबर आ स्वाक्षरता कहीं सर्टिफिकेट धर आप सुधा भाई देले से आम जजेस स्वीकृति पाई कि ना से जानवाई आम गोटे रेजुलेसन पकड़ी ये विषय काम सारी जहाँ बुनी इत्यादि अभिज्ञ लोग से सार फोन सार मो सहित जोगाजोग कले आम तेणु आम आज समस्त बसीचे आमर जो जजेस मैंने रही आम ये कलाकार विचारक एवं दंड जगतर जी दंडर आविष्कारक मालिक मैंने अच्छा प्रथम सभापति महोदय को अनुरोध करी से कही समस्त परिचय टी आपना ये विचारक से कह विचारक ये कलाकार कलाकार समस्त परिचय सारी न सर्वप्रथम समस्त जय गुरु तथा बाजीराउत उत्कल संघर लघुजन गुरुजन जजेस बंधु कलाकार आज आपने खुशी है पाखे आज पहुँचा कथा नाला कि मनटा जमा बुझेगा मैंने आज दस बंधुर मैंने नातीर अभिषेक खाली पढ़ी पढ़े जनईनि क्या पढ़े और जहाँ आप सब नियोजित होती मोर गोटे अनुरोध जो मंच को जा किए कलाकार किए मालिक किए जज कि आमर सर्वमोटे आम गोटे गोपाल छुआ भाया समस्त करवा आपण मत कौन जदि यहाँ धरवा कि खाली जे धरवा तार गोटे भाईर विपद पड़े जदि शुणा कही द्वारे निहार खुशी हम खुशी हम जब आम घर एत भाई आम थी जब आम घर को किए चलीगला ता द्वारा ठिया पिला छुआ खुशी हे आपण खुशी हे अनुकूल संघर आमर चित्त भाव कर मुझे आग पहुँचली मुझे 3 जन मुझे आम सब बाजीराउत संघर आसते सब खुशी है कि केवल मुझे एकुटिया आम संघर को से सब चिन्ह खुशी है जहाँ किसी मिलला दिहला और आपण ना गाँ तुम तले पड़ी से खुशी जे ढेंकानाल संघ कम दिन करके राज्य स्तर में कले तो आम कर आज्ञा आमर कार सेक्रेटरी बुझे कि सेक्रेटरी जो प्रकार आमको सब दौरान संघटार माने तो ए मुझे मत सीना कहते पितामह बेसी न मुझे से पितामह जे घर शशुर बड़जय घर योग्य पुओ गाँव बंदार मुंड ये 3टा कि मुझे आम संघर मुंड बुझे कि धन्य आम टे समस्त समस्ते जानते कि अजाणी चाउल भात खाऊना आम प्रथम आरंभ करा आप ठिया आप परिचय जोरे साउंड दो बस हाँ आगू कौन कले आगे पड़ो हम
गोटे यात्रा पार्टी कॉल है मु पॉइंटिंग करी से भाई कथा भाई कथा गोटे यात्रा पार्टी गोटे गां कॉल के दे दीटी यात्रा पार्टी कॉल के से तांकर निर्णय करछन विचार काम काटू न जदि गां वाला आमे एमिति नीति नियम करथिया परस्पर भितरे ढेंकानाल दंड संस्कृति भितर जे प्रत्येक मालिक चेष्टा करवा जो गाँव में हम कल द्वारा पाऊचे कहवा दया करके विचार के संघ को पचार जदि से सम्मत कले से नाई संघ को आम पचारा कथा पचारू धन्यवाद किंतु जदि से किए संघ मुझे पैसा देती कौन तुम आसो ना कलाकार धरब ना धरब ना शेष निष्पत्ति लिखा गोटे पॉइंट जो विदाउट कंसेंट रे विदाउट सभापतित्व रे सॉरी विदाउट दंड संस्कृति संघर बिना परामर्श के ही कल धरि पाबे ना तेणु एटा केते दूर हम कलाकार को सुहेबो ते बाध्य होई कहबा नाही मु धरिम नाही पचारम एथेरे मालिक माने राखि मो कहबा କଥା मालिक केते राखि कारण जदि आमे एटा स्ट्रिक्ट को धरथिबा मालिक मन को सला सुले पाला ना 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 एई माने नु छाडिबे से जहा कोन के हम कोन दुर्बल हो तेणु कलाकार जदि आम उन्नति चाहूचे जड़े कलाकार कौन कले से उन्नति होता जड़े मालिक पोषुची कलाकार गुटा तो से भाया ना गाँव समस्ते 5 टका मिले खुशी 9 मिले खुशी हाथ बाजिले खुशी से भाई मालिक मैंने कलाकार को किणी रखिए तेणु जदि से तंत्र से छाड़े से जगह हमको विचार कर तेणु जहाँ जोटा ठीक 2 2 1 के 10 जन कहले 2 2 4 किंतु 50 जन कहले 2 2 6 इम्पॉसिबल 10 जन को कथा ग्रांटेड करिया कथा कहबा अर्थ होचे हमको समस्त जेते सुहेबो हम केही भाबे ना हम स्टेट आन थिंग आन मु चतुर्थ सरो जे कहले मु राज्य मु सब बड़ मते जे कम ना कसिदा मु गोरा या पले कोन हो ना हम बोधवे कलाकार पछु पछु माना चेष्टा करिया कौन करे जदि हमें पूरा मेंटली स्ट्रांग अच्छे स्ट्रांग हे पारि आपण गोटे राजा जो बाहर जाउछन गोटे सभा हेछि से सभाटी रे अनेक राजा को आछन समस्त नागरिक बागी के आथिले समस्त बैकग्राउंड भलो करके आथिले तेबे राजा जो बाकी पसंद करले तनु आमे कलाकार जदि चेष्टा करिया प्रकृत ढेंकानाल और हिंदोल ब्लॉक रे बा आपण कामाख्या ब्लॉक रे अधिक कलाकार भलो कलाकार जो कलाकार माने जाइके अन्य पार्टी बा ढेंकानाल अनुकूल राजा करछन हम जदि चेष्टा कर समान कर पारे ढेंकानाल को अधिक कलाकार के बारे ना 100% आपण देखो बाइने भी चिंता करन आपण माने आपण मन भितरे केते कलाकार ढेंकानाल केवल अनुकूल करछन से कलाकार किए ढेंकानाल तो सेही भली प्रस्तुत हम हवा सेही भली मालिक बाहरिया जे आमे सेही भली कलाकार को हम जिल्ला रे रखि परिबा तो ऑटोमेटिकली माने ए से ऑटोमेटिकली गां डोल जीवा के हे ये कलाकार तो हम चाहिए ना जो समय नहीं करबा अलग से परिबा ने कलाकार जिमी साहब मर्दराजपुर मालिक भगो जो सर्पा मालिक जी अनुकूल कलाकार कोड़ी रचुंट ठीक अछि से बुझु जल्दी भाई हम कहबानी वर्तमान देखो कलाकार मर्दराजपुर समस्त घर कलाकार मना करू किंतु रनिंग ऊपर चालुचन 2-3 टा दल जहाँ भगवान कोटे से तंग रनिंग चले सर्पा एकोटा सर्पा से रनिंग चले मर्दराजपुर रनिंग चालू छी एटा हमर गर्व गौरव बड़ा वर्षा किसी जाए जहाँ रनिंग करते एपटे मध्य आपनकर के मोहलपाड़ तो आ गोदर जानि एबे जानि गोदर नहीं एबे सारे दीटा पटी मोहलपाड़ गोटे चेष्टा करबा देखो बर्तन दोळ कते हेले कंठानाली प्रथमे सर्पा द्वितीय भगवानपुर तृतीय गुळेई चतुर्थ होची मर्दराजपुर कंठानाली पंचम कंठानाली देखो पार्टी केते हेले षष्ठ गोदरी बिल्ली बलराम प्रसाद सर बलराम प्रसाद 6टा आनंद बाजार टाइम 7टा रांकिया 8टा मोहलपाड़ 9टा गोदरबिल 10टा से मोरटा के भाई 11टा मठबड़ा 12टा सुनतु अनेक राजा आसीले मु भाई बढ़िया समस्त 15-50 राजा आसीले तो नागवंश 5-7टा 10टा था जहां राजा जो देखिले बा राज दरबार में जते कर्मचारी थिले ता बाप मां पर्यंत कहि हिटा हम जो हेले बोलो से झियो देखो पाटा हिटा हम जो हेले बोलो
ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ତେଣୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମେ ମାଲିକମାନେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନହେଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ କିଣିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛୁ, ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପେଟ ପାଟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଆମ ସଂଘ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଭଳି ମାଲିକ ଦେବା। ଯଦି ନ ପାରୁଛେ ମାଲିକମାନେ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସଂଘକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଘଟାକୁ ଆମେ ମଜବୁତ କରିବା କାମ ହେଉଛି ଆମ କଳାକାର, ମାଲିକ, ବିଚାର। ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘ ହେଲେ ଜାଣିଥିଲ ଟିକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? ମୁଁ କହିବି ଭିତରୁ ଚାଲ ଦାଦା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେଲ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଆସ। चलो भितर चलो ये गोटे पड़ा चलो 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 निरंजन नायक समस्त नमस्कार मो ना सूर्यकांत नायक भगवान मैनेजर संग्राम नमस्कार संग्राम केशर परिडा बेगमकल हिंगोल ये छोट राजनीति संघ नमस्कार मालिक सुदाम नमस्कार मो घर फटोड़ा जय श्री महाकाल मो ना प्रशांत नायक घर अंतपुर बाजीरात संघर नुआड़ी प्रताप नायक अंतपुर आज्ञा बंकार जो सारा जड़े जड़े आम संघ मिसिकी करना आपण मैंने समस्त खुशी मो घर कंगीला आम गोटे दंड पार्टी अच्छी आम रंजन सारे आम माने किसी पाखा आगे जजमेंट किसी कर विचार तो कह नमस्कार मो ना दीपक पृष्टि घर खुरुसिया नुआ विचार समस्त नमस्कार मो दिलीप कुमार साहू घर गोरडिया बाजीरात संघर शोभना ब्लॉक सभापति जगन्नाथ स्वामी विनायक पथगामी भगवत में भगवत में भगवत मो अंजन कुमार खुंटिया द्वितीय शिक्षक एवं विचारक भाव में 15 वर्ष है कार्य कर माँ दक्षिण गाड़ी कामना गाड़ी दंडरत कौशल करती समस्त गुरुजन प्रणाम मो प्रमोद कुमार महांती
କଣ୍ଟଗାଡ଼ି ମାଲିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାମାନେ ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଘର ବିଚାରି ଛୋଟିଆ ବିଚାରକ ଭାବରେ କି ବାଜିରାଉତ କଲେଜ ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ହେବା ଦିନରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମ ବାଜିରାଉତ କଳାକାର ସଂଘର ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ଏବେ ସୁଲେଇପାଳ ତନ୍ତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଘର ଚରଗାଡ଼ିଆ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଗୋରଡ଼ିଆ ଘର ଏବଂ ମୁଁ ଏ ବାଜିରାଉତ ସଂଘର ଜଣେ ବିଚାରକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଘର ବାଲିପଡ଼ା, ଉତ୍କଳୀୟ ଆଦିବାସୀ ଦଣ୍ଡକଳା ସଂସ୍କୃତିର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଚାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି। ବାମଦେବ ବଳିଆ ସେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଚାରକ ହିନ୍ଦୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱଜିତ କୁମାର ये आज्ञा मैंने आम आज जो सब परिचयटा देले क्या रेफर करके देले आम बाजीराउत जंग संघ को ना खाली निजे निज परिचयटा देले आमर जब नुआ पार्टी किए करूँ नुआ जज आम सागे मिसा चाहते आम घरटा को जोड़ा ना भांगा जोड़ा आमर जदि कहीं कलाकार मालिक कि पिला कहीं कौन गोटे बोली चुटिटे कही आम कार दोषता न देखी मो चिंताधारा भर तार भल भल देखी जदि आम पारिबा परिवर्तन न करी विदा करवा क्या जदि आम परिवार अधिकार ना चलबार अधिकार आसला तेणुकर आपल आम भितर आम गोटे मार छुआ घर में चाकरी भाई बहन बुझे आम गोटे संघ 12 गाँव 12 प्रकार आसने आम भितर बसवा जो जिला सब भाईचारा नीति रखा यहीटा रखिले मुझे बहुत बहुत खुशी हुए भाईचारा नीतिटा नंबर लिखा पार्टी करछन्ती सेमाने नंबरटा केतळे लिखि नुआ नुआ कलाकार नाइन ट्रिपल सेवन चिंता करो हमर दंडपुर निर्मल तांको 31 कहूची जे तन बहुत छात्र उत्तारित 6785 पार्टी उत्तारित अन्य पार्टीरा 85 କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଏବେ କହିଲାଣି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ କାଲି ସାର କହିଲେ ଆମେ ପଇସା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ମା ପାଟରେ ରହିକି ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ତମେ ପଦାକୁ ବାହାରିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦେଖି ଯେତିକି ଜାଣିଛ ହେଲା କାହିଁକି କହିଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଇସା ତମେ କେତେ ଦିନ କ'ଣ କରିଛ ଓହୋ এই ঘরটা আগে ଦେଇଦେଲେ କଟକ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇବେ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 8ଟା 8ଟା ଘର କରୁଛୁ ଦିଟା ଦଶ ଗୋଟେ କରୁ 9ଟା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଆଉ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ପରିଚୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ୟା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କାହାର ତା ତ୍ରୁଟିଟା ଦେଖିବାନି ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ଦେଖିବାନି ଚାହିଁବା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କହିବା ଯେ ଭାଇ ତୁ ଆମ ସଂଘରେ ରହି ତୁ ଉତ୍ତରମାରୁ କାମ କିଆ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଜଜ ଆମେ ଆହୁରି 50 ଅଛୁ ତୁ ଘର ପାଖରେ ଯେତିକି କର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ତା ଘର ପାଖରେ ଯେତିକି ତାକୁ ଛାଡ଼େ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କେମିତି ଆମେ କଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅବଗତ ନ କରିବେ ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲାରେ କହିଥିଲେ କୋଉଠୁ ପାଇବା ଠିକ କଥା ଠିକ କଥା ସମସ୍ତେ ନିହାତି ପଚାରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା କଥା ନାଇଁ ଝୁଠୁ ତାହେଲେ ଇଏ ମାରୁ ବିରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଖେଳେ ଯାଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ହେତେବେଳେ ବୁପା ମା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବା କଥା ଆଉ କାହିଁ ବୁପା ମାର ଖୋଜିଲେନି ଆମେ କେହି କଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆମର ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାରିତଳେ ଘର ମୋ ବାରିତଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଥଚ ସେ ହିନ୍ଦୋଳ ଗଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇକି ଗଲେ ମୋର କଥା ଭାରି ବାଧିଲା ସେ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଝିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘରୁ ମୋ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଅବଗତ କଲେନି ତଥାପି ବାବାକୁ କହିଦେଲି ସାର୍ ନୂଆ ପାର୍ଟିଟେ କରିଛି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ନିହାତି ଯେତିକି ସହଯୋଗ ପାଇବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନାଇଁ ମିଛ ଠକିବି ବାବାକୁ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଉ ସବୁ କରିଦେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର 50 କୋଟି ଯାଇକି ରହିପାରିବେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ବାଟ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋର ଏଥିରୁ ଯିଏ ଯିବ ମୋ ଘରେ ଖାଇବ ଯାହାକି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନିରାପଦ କଥା ବୁଝିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନ ରଖି ନେଇକି ଗାଈ କ'ଣ ପୁରୁଲିଆ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ସେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ ତାର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିସାବରେ କ୍ଷମା ଦେଲେଣି ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିଟା କରିଥିଲେ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ଧରିଲି ନାହିଁ ତମେ ଅନୁଗୁଳରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଭାଷାଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ତମେ ରହି ଭାଷାଟା ଲେଖିବା ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ଲେଖିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଏଇଟାକୁ ତମେ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ ତା ସାଥିରେ ଆମର ଯିଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦଣ୍ଡଗୁରୁ ନିର୍ମଳ ସାର୍ ସେ ଟିକେ ଭାଷା ବି ହାର୍ଡ଼ କରିକି ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନିର୍ମଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଖୁବସାଟେ ଯେ ସାର୍ ଆମର ପିଲା ଯଦି କିଛି କରିଛି ବସନ୍ତୁ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବହୁତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଯାହା ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ ସେ ଦେବାନନ୍ଦ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ନିଜେ ସୁଧାରି ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକକୁ କହିଲା ନାଇଁ ମାଲିକକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ମାଲିକ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିନି କ୍ଷମା କରିବେ ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହାବାବୁ ପୂଜ୍ୟ ମହାବାବୁ ବୋଧେ ପଢ଼ିନଥିଲେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଅଣଦେଖା କରିବେ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଜଣେ କଳାକାର ହଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ହଉ ମୋ କହିବା ତ ଭାଷାଗତ ଟିକେ ଶାଳୀନତା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ସେ ଭୁଲ ନ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ପଞ୍ଚମିରେ ଦେବା ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଟିକେ ସଂଘଟା ଆପଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କରନ୍ତି ଇଏ କେମିତି କହିବିନି ଭାବିକି କହିଲେ ଦେବା ତେବେ କି ଯାଇଥିଲ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ଆଉ ସେ କହୁନି ଯେ କୁହ ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ତୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ନାଇଁ ଆଉ ସେ କହୁନି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଆମର ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘରୁ ବାଛନ୍ଦ କରାହେଇଛି ମୋ ଘର ଦେଇକି ପଡ଼ିବ ମୋ ବାଟ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବାଟି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇନି ସାର୍ ନାଇଁ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲ କିଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇଲ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ ମୋ ଘରେ ଖାଇଲେ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଥିଲି କାହା ଚୁଟି ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ନେଇ ବୁଲେଇ ଦେବା ଭିତରେ ଅଛ କାହିଁକି ଯଦି ତେଲ ତେଲି ହେଲା ବା ପିନ୍ଧବାକୁ ତ ବାହାରିବ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତମେ ଯାହାକୁ ଗାଲି ଦେଇଥାଅ ତମେ ଯଦି ମୁଦେଇ ମୁଦଲା ଏକାଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର ଲକ୍ଷଣ ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଜନଗୁରୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଳିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେବାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମେ ତମ ଡ୍ୟୁଟିଟା କର ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯିବ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆର ମାଲିକ ତା ସହିତ ଟିକେ ମିଶ ତା ସହିତ ଟିକେ ବସ କଥା ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲ ବାମ ପରିଚୟ କରିବି ମା ତମେ କିଛି କହିଛି ନାହିଁ କହିଲି କାହିଁ କହିଲ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛି ଯେ କିଛି ନ କହିକିରି ନିଜେଇ ଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଜିନିଷ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏ କଳାକାର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏ ତୁଳି ତଳ୍ପ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଶୁଣିକି ଆଣିছে ସରକାର କୋରରେ ପଡ଼ିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମନଟା ଟିକେ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି ମନଟା ଟିକେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଖାଲି ତ ଆମର ବାମ ବାବୁ ହେଲା ଖାଲି ଆମକୁ ତ କିଛି ବାଟେଇଲାନି ସାର ଖରାପ କାମ ସାର ପ୍ରମୋଦର କହିଲେ ନା ସେ ଏଇନେ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଣ ଗାଉଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଏମିତି କମେଡ଼ି କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚତ ବୋଲି ମୁଁ ଆଖି ଦେଖିଲି ଆମେ କଥା କଥା କହିଲେ କି ଗୋଟେ ହସୁଛି ଅସୁବିଧା କରୁ ହଉ ଦେବା ତମେ ଆସ ଆପଣ ଏତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ମାଲିକ ଗୋଟେ କାମ ତମେ ଦଣ୍ଡପାଟିଟା କର ଯେଉଁଦିନ ଦଣ୍ଡପାଟିଟା ତମ ଗାଁର କିଏ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ କଲ ନିହାତି ତ କରିଥିବ ତମେ ସଂଘରେ ଯଦି ମିଶେଇବାର ଥିଲା ତମେ କିଛି ନହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତମକୁ ସେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଓପନିଂ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କେବେ ଓପନିଂ କରିବ ଏଇଟା କହିଦିଅ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ଏମିତି ପଞ୍ଚୁକୁଳରେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ
ସାରେ ଖାଲି ଟିକେ ଜିରାଳ ପାଟି ମାଲିକ ଜିରାଳ ବଳିଆ। ସାର୍ ଆମେ ଅମୁଲ ଜାଗାରେ ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ଜଜେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ମାନେ ତମ ଘରକୁ ଆମେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଡାକୁଛ ତମେ ଗେଷ୍ଟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତ ନାଇଁ ଖୋଲା କଥା ଯଦି ତମେ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିପାରିବ ସେ ଜଜ୍ ଯୋଉ 15 କି 20 ଥିବେ ତାକୁ ବି 10,000 ଆଜ୍ଞା ଜଜ ବିଚାରକ ବିଚାର ପାଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିବି ଉପସ୍ଥାପନ ରଖିବି ଜଜ ଆମେ ବାଜିରାଉତ ଉତ୍କଳୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ବିଚାରକ ଅଛେ ରେଜିଷ୍ଟର ବି ଅଛେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ହବ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କାହାକୁ ଡାକିପାରିବେ ସଭାପତି କି ସେ ଆପତ୍ତି କରିବେ ସଭାପତି ଚାଲିବେ କିଛି ଜଜ ଅଛନ୍ତି ସଭା କରିବେ କେହି ଖରା ହେବେନି କାହାକୁ ତେଲାଚିଲ କରିକି ଯିବାଟା ମୁଁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉନି ସେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେଇବେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ଜଜ ପଠେଇବେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ଡାକିପାରିବେ ଗାଁ ବଡ଼ ଜଣେଇବେ ଗାଁ ବଡ଼ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେଇବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଧର ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ସାର୍ ସମୀର ସାର୍ଙ୍କ କଥା ସାର୍ ଇଆଡ଼କୁ ମନେକର ସମୀର ସାର୍ଙ୍କ ଗାଁକୁ ଦଣ୍ଡ ହଜେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଯାଇକି ଦଣ୍ଡ କରିବି ମୁଁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସମୀର ବାବୁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି ସାରେ ବସୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବସିବା ମୋ କଥା ଏମିତି କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ଆମର ଭାଇଚାରାଟା ବଢ଼ିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଭାଇଚାରାଟା ବଢ଼ିବ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ କଥାରେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଅବଗତ ନ କରିବେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଲେଖିଆ କରିବେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଲେଖିଆ କରିବେ ଆମେ ତ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡୁଆ ଜିନିଷ ଧରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ କେତେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଥିଲେ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଥିଲି ସାର୍ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାଇଡ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କାହିଁ ପଛକୁ କଥା ଆମେ ଦଣ୍ଡ କରିବା ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁନି ସେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି ଉଦାହରଣ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଭାଇଚାରାଟା ପଇସାଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଆମ କମ୍ବର ସିଂହ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂଘରେ ମିଶିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୋଧେ ଅଛି 5 ତାରିଖ ବୋଧେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାଥିରେ ସେ ଦଣ୍ଡ କରିବେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଓପନିଂ କରିବେ ତେଣୁ ପାଟନା ବଦଳରେ ଏମାନେ ଯାଇ କରିବେ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ କମ୍ବର ସିଂହ ଆମେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏହା ତ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ ନାଁ ଟିପିକି ନିଅ ନମ୍ବର ଟିପିକି ନିଅ ଆଉ ଡାକିବେ କଥାଟା ସଭାପତି ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତମେ ପୁରୁଣା ଦଣ୍ଡ କନ୍ଧ ସିଙ୍ଗାର ବାଦି ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଉଠି ବାଦି ଦଣ୍ଡ କରିବ ପାଟରପଦା ଗାଁରେ କରିବ ପାଟରପଦା ସହିତ ବାଦଦଣ୍ଡ ଅଛି କୋଉଠି ପାଟରପଦା ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଟରପଦା ଗାଁରେ ପାଟରପଦା ସହିତ କରିବ ବାଦି ଦଣ୍ଡ ଆଉ ସେଇଟା କହୁନ ଖେଳନ୍ତୁ
ସଂଘରେ ଆଜି ଏଥିରେ ହେଇଯାନ୍ତି ସଂଘର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ଇଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘଟା ତିଆରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଭୋଗା ହେଇଛି ସତ ପ୍ରବୃତ୍ତା ହେଇକି କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସାରେ କେହି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲୁ ଆମ କାନ୍ଦା କଣା ହେଇଛି କଥା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲା ପରେ ଦିନ ଦେଲେ କି ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ତାକୁ ଧରିକି କରିବା ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନା ଖରାପ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତି ହେବ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଦଣ୍ଡ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବା କେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବସିଲେ ନିଜେ କହିପାରିବେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ଅମକ ମାନେ ସହଯୋଗୀ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କୋଉ ଗୋଟେ ଖୋଟର ମାରିକି କି ମାଇକିଟା ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରକ ଅମକ ରାମଦାନ ସାନ ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତେ ବିଚାରକ ଏଇ ଭାଇଚାରାଟା କାହିଁ ଡାକିଲା ଭାଇଚାରାଟା ନ କଲେ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ମଞ୍ଚ ଭିତରେ କଳାକାର ସେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆମର ଭାଇ ଆମର ଝିଅ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଆମେ ଯଦି ଆଗେଇ ପାରବା ନାଇଁ ଏଇଟା ରଖିବା ତ ପାନ ଧରିଛ ଦେଲ ଗୋଟେ ଏଠି ବାହାର କରି ଦଉନ କାଠିଆ କରିଦେଲି ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ ତଥା ବିଚାରକ କଳାକାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡଗୁରୁ ସମେତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜଣେ କଳାକାର ହଉ ବା ବିଚାରକ ହଉ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇ ବା ଆମ ସହିତ ପରିଗଣିତ ହେଇ ଆମର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଥେୟ କରି ତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବ। ଯାହା ହଉ ସାଧୁବାଦ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ସଂଘ। ଆମେ ଜଣେ କଳାକାର ବା ବିଚାରକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ହୁଏତ ବହୁ ଆଗରେ ଆମେ କରିଛେ ଅନୁଗୁଳ ସଂଘକୁ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମେ ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ୟାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିଶେଷ କରି କଳାକାର ପାଇଁ ଜବ୍ କଳାକାର ପାଇଁ ସଂଘ ବିଶେଷ କରି କଳାକାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସଂଘ ଅର୍ଥ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା କିଛି ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ କିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଥେୟ କରି ଏ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଧାରିତ କରି ସେଇ ନୀତି ନିୟମରେ ବା ସେଇ ନୀତି ନିୟମର ଅନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ବଢ଼ିବା ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିକି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ
भाव नेबा नेबा करवा तार एजेंडा तो थाए और दुखर विषय मु बोधे कौन कारणवशत आपण मान सहित बहुत पछरे संयुक्त होली तेणु से सब जिनस मत जना नहीं आज जहाँ भी आमे आलोचना करुचे जे को मंच हो कोटे विपद पड़ला कोटे आपद पड़ला आमे जो संघ व्यवस्था अच्छे संघ व्यवस्था से जाइथिले तो तार सरल समाधान बाहरी पाइबा तेणु आमे जो एजेंडा गुड सब करिजे आम संघ केमती परिचालित हम आमे नुआ दल किभଳି भावे एंट्री करिया आमे कोठे सम्मेलन पड़ले कौन एजेंडा रखि दिबा एसब जिनस पर होता आपण माने समस्त अवगत थिबे मु समस्त जानि नै तेणु प्रथम निवेदन रखिबी हाँ एटा तो निश्चित भाव जानिबा प्रथमे आमे किछि नियम नीति नियम निर्धारित करिया जदि जहाँ तक आपण विभाग करथिबे निश्चित भावे ता सर्वसम्मुखरे पढ़ा गले बा जानिले आमे से नियम को समस्त पाठ्य करि चलिबा ये होछि भाईचारा कथि तेणु आमे जदि किछि नीति नियम को जदि अवगत न करिबा समस्त न जानिबा तेबे बोधुए केही अबाटे जाई पारन गोठ भितरे समस्त गाई तो गोटाए बाट जदि बाट खोला थिबो तेबे गाई संघ समस्त जे जड़े जे पड़े तो आबद्ध क्षेत्रर पॉलिसी मान निर्धारित करतो मो क्षमा करिवे मोर ऑपरेशन है मु कहि पारनी मते खना खना लागु कहला कष्ट होतो ऑपरेशन है रिसेंट है सेत माने आपण माने कोटे जो वार्ड मिस हो तो बुझि नेबे तेणु आम आबद्ध क्षेत्रर परिसीमा निर्धारित करवा किए को परिसीमा भितर रहिबा दरकार करवा एसब निश्चित हेइतो बोली मु आशा करे किंतु मु खाली जानिबा दरकार प्रथम कथा द्वितीय कथा है जे जो कलाकार माने भाई माने आपण माने कला परिवेशन करछन्ती आपण माने को हम बहुत दिन जानिसु जे सामान्य अंचल विशेष करी गौतम आरंभ करी जेते पिला हमर तांकु बहुत दिन जानिछि आ सेमान मते जानिछि विगत 15-20 वर्ष तळु आपण गौतम 15-17 वर्ष तळु गंजा पंडाल जानिछि मु पिला माने जानिछि माने शांति शृंखला निश्चित भावे एवं एमानकर ज्ञान गारिमा निश्चित भावे आउ कहा दंड कथा मु कहिबिनी ढेंकानाल जिल्ला गटगोड़ किंतु कथा होछि आपण माने जेति सब आसुछन्ती जमा कोनसी जिंस मझिरे छाडिबे ना सदा सदा चेष्टा करिवे ए पार्टी मोड ए ऑफिस मोड बा जो दंड संस्कृतिर मालिकक सहित आपण अछन्ती भाबिबे जे ए दंड मालिकटा प्रकृत मु प्रत्येक कलाकार दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन आई एम द बॉस मु होछि एथिर मालिक मु कलाकार नहे तेणु मालिक अग्रगति हम मो द्वारा तेणु मु जदि मो निजर भाबि सठिक टाइम आसबि सठिक टाइम बसिबि सठिक कथा मानिबि मो कलाकार को नचेबि तेबे गोटे दंड कलाकार बा मालिक माने धीरे धीरे अग्रगति करबे तेणु पिला मानकु कहबि सदा सर्वदा चेष्टा करिवे जे जेते पर्यंत अछन जो मालिक पाखे कौन नियम अच्छे हम संस्कृति में जानी आम संघटे जे गोटे मालिक पाखे जन केते वर्ष रही पार एग्रीमेंट केते अच्छे कौन कर पढ़ा देखा गला प्रथम कथा तेणु चेष्टा करेंगे आम ओतप्रोत जड़ित रहा मालिकों सहित जो मालिक जहाँ को आज टाट अच्छा वर्ष पर से दीजिए गला द्वितीय कथा जो विचारक भाई मैंने आसुँच स्वागत कहीं कहीं कहार गुण कहीं कम नुहत मुझे जहाँ देखी समस्त तेणु विचारक भाई मैंने सदा सर्वदा गुरुजन मानक जो मैंने सीनियर बोले आप भावुं जहाँ कहते जहाँ कहते अनुसरण करेंगे अनुकरण करेंगे एथिरे विभाग करने किसी व्यस्त ना खोला हृदय समस्त समस्त नंबर को शेयर करेंगे भावे नहीं जे एटा बोधे मो द्वारा होनी नाइ नाइ डोंट गिव अप एनीथिंग टू इट अदरवाइज यू विल फाइंड योरसेल्फ ओ जिनसटा मझे छाड़बा नै सुना मोटे हेलानी मते कॉल आसलानी काई मते करी डाकू नाहंती मते डाकला कथा मोर एते कैपेसिटी मते डाकू नाहंती एथिबे फेल डाउन हेबे डोंट गिव अप एनीथिंग टू मझे रास्ता छाड़ी के अन्य रास्ता धरिबेनी अदरवाइज यू विल फाइंड योरसेल्फ किछि दिन पर तुम निश्चित प्रिपेयर करिवो त तुम स्वीकृति प्राप्त हबो तेणु बड़ मान अनुकरण कले जहाँ आप भावती जे ये प्रकृत में द्वारा किसी अच्छी कि आपको मंच हो कम से कम पाखे बस ठीक अच्छे समस्या कर समस्या निवेदन करेंगे जो मान कल अच्छे पाखे जाए यथा संभव शिखा चेष्टा कर तेणु ये गला
द्वितीय कथा तृतीय जदि नुह कथा सेटा कहबी आमे पढ़िते सेटा को अच्छी दया करके पढ़िते